manera Boso Sacaba e Anyaki, parokya di Paradera, parokya di Santa Filomena, tabay celebra 65 anya di su existensya. Eta un anya di gracia, nustayama Dios danki pa celebrasyong aki. Ita un anya di jubileo, mitayama tour parokyano ng in particular di Paradera, Aruba Hinter, pa yama Dios danki pa celebra junto con nos pa existensya de nos parokya 65 anya. In koneksyon ko isaki, sin duda, nos misa merece un renovasyon y ultimo anya con nos misa aya celebrasyon tabata 91 anya 1991 nos mister renova y misa, especialmente parte padeng cambia bintana e fer pa moraya e pafo e padeng e nos tabay cambia tambi alta e retablo pakiko nos tayama e prensa e konferensya pakiko pasobra dia 8 de Juni parokya tabay organiza un radyoton kombina ko merkado de Santa Rosa e gospel concert tambe pa recauda fondo pa nos sige rinuba nos misa ko Mr. Merece e renovasyong aki. Umbiyahamas danki mikerhas yung apelasyon pa pueblo de Aruba General, particularmente parokyano ng di Paradera, parokya di Santa Filomena, pa habli ng korasong payudanos ko meta aki pa sige rinuba nos misa.